One, yo, ini samping bun. Yo, minasan konnichiwa, apa kabar semua? How you guys doing? Ya, hopefully you guys doing alright, good. Ya, sama seperti saya sini di Tokyo. Saya lagi libur hari ini. Kebetulan typhoon, tofan, kayaknya hujan aja di sini. Topik kita hari ini without further ado, without wasting time, ya, tanpa membuang waktu, kita akan membahas kemenangan timnas Indonesia dengan Argentina U20 di Seoul dan apa maknanya buat kita sebagai bangsa Indonesia dan fans Indonesia, ya. Ini reviewnya nanti, highlightnya saya ambil dari channel Korea, jadi agak berbeda sedikit lah ya rasanya. Ini saya hari ini libur sambil merayakan kemenangan Indonesia dengan Argentina. Ya, kayak di Arab dulu waktu menang mereka libur 1 minggu, ya. Saya libur kerja hari ini, santai, relax. Jumatan nanti sambil baca-baca komen negara tetangga. Ini juga komennya ini nanti kita akan bahas, ya. Alright. Without further ado, sebelum kita lanjutkan, kita lihat dulu cuplikan pertandingan di TV Korea, di mata orang Korea, ya. Kalau di mata orang Indonesia dan negara tetangga Vietnam biasalah, udah tahu kita. Ini cuplikan pertandingannya. 선수, 나자리노 로셀리, 미르코 후아레스, 조나단 레데스마, 티아고 에시딘, 호드리고 스콜쿠, 그리고 마티아스 파발레, 산티아고 콜리디오스, 마테오 베네가스, 토마스 베르날도니 선수가 준비하고 있습니다. 네, 기본적으로 백스리를 사용하는 것으로 보이는 아르헨티나고요. 네. 이 3-5-2 포메이션을 활용을 하면서 폭넓은 경기장을 활용하는 것으로 지금 보여지고요. 이어서 아르헨티나를 상대할 인도네시아 선수들 살펴보겠습니다. 골키퍼로 이크람 아 선수가 나서고 있습니다. 이어서 피고 데니스, 무함마드 익발, 메살 함자, 무함마드 부폰, 알리안샤, 오스만 카마라, 무함마드 아프리살, 토니 피르만샤, 카덱 아렐, 도니트리 파문카스 선수가 선발로 나섭니다. 네, 인도네시아도 백스리를 사용하지만 미드필더에 약간 변화가 있죠. 네. 3-4-3 포메이션을 가져가고요. 한번 지켜보시죠. 그렇습니다. 전반전 출발하겠습니다. 화면 왼쪽에 아르헨티나, 화면 오른쪽에 인도네시아가 자리하고 있습니다. 이걸 빼면은 더 큰 부상이 있습니다. 아, 예. 서로 강하게 부딪혀야. 자, 찬스인데요. 자, 박스 반대쪽 그대로 나갔고 부심의 깃발이 일단 올라가 있습니다. 여기서 최종 수비보다 더 앞서 있었고 베르날도니 선수 그래도 또 날카로운 오른발로 골문을 누려봤습니다. 그렇습니다. 자, 다리를 높게 들어 건드려봤고요. 중원에서 인도네시아 차지했습니다. 잡고 돌아섰던 알리안차. 자, 좋은데요. 자, 알리안차 다시 잡아서 뛰어넘쳐줬습니다. 그리고 박스안으로 먼저 잡아내는 루카스 코피아 골키퍼. 자, 주고 찔러 넣어줬습니다. 하지만 앞에서 볼 앞으로 던지면서 끊어낸 벨상 함자. 네. 감자. 자, 아르헨티나 인도네시아 진영에서 공을 뺏어냈고 태클을 피해서 패스를 이어줍니다. 먼 거리에서 오른발로 때려봤습니다만 크게 빗나갑니다. 네. 먼저 걷어내는 인도네시아. 그리고 무함마드 아르피살. 자, 아르헨티나가 오른쪽으로 빠져나오면서 안쪽 넣어줍니다만 헤드에 걸립니다. 자, 다시 오른쪽 에시드의 크로스예요. 네. 프로킥을 준비하고 있는 아르헨티나의 티아고 에시디. 자, 올려줬습니다. 가운데 쪽 헤더. 자, 때려야 바사 돼요. 쪽에서 오른발 슛 헤더. First, the first goal, guys. 선제골! 와, 오른발로 때려냈던 이 슛이 머리 맞고 그대로 골망을 흔들어냅니다. 자, 박스 바깥으로 볼이 클리어링이 되는 상황이었는데 네. 이거 그대로 지금 발리슈팅 때려줬었거든요. 그렇습니다. 자, 문전 앞에 기다리고 있었던 동료에게 연결이 됐고 이게 그대로 골로 연결이 됩니다. 아, 미르코 후아레스 선수가 머리로 방향을 틀어내면서 선제골 기록했던 미르코 후아레스. 네. Bola sangat sulit, guys. 그래서 공을 잡아주고 Bagus, 왼쪽으로 길게 이거는요. 내줬는데요. 자, 잡아낸 그대로 도니. 올라가죠. 도니 크로스. 맞고 골라인 밖으로 나가면서 코너킥을 만들어냅니다. 네. 선수를 상대하지만 피지컬적인 부분에서는 오히려 좀 앞서 있는 이런 부분에 있어서 많은 부분이 좀 배워가지 않을까 싶네요. 자, 가운데서 그대로 넓은 공에 계속 이어지고 있고요. 오른발로 맞고 물절. 그대로 골키퍼 품 안에 안깁니다. 네. 자, 순간 치고하면서 골라인까지 끌고 갑니다. 그 사이 두 명의 수비가 들러붙었던 상황. 빠져나왔고요. 가운데로 열어냅니다.
박사로 붙였죠. 아, 원더인 이거 패스. 찬스인데요. 그리고 슛 반대쪽 먼 쪽을 봅니다만 벗어납니다. 자, 지금 장면은 정말 아르헨티나다운 그런 아기자기한 모습이었죠. 그렇죠. 자, 박스 정면이었는데 여기서 패싱 플레이 끝에 오, 마무리까지 네. 지어냈었던 아르헨티나였습니다. 그렇습니다. 측면에 있는 선수들에게 연결할 수 있는 기회를 잡아줘야 돼요. 자, 공을 뺏어냈고요. 뺏어냈어요. 역습을 자. 가져온 아르헨티나. 공격 숫자가 더 많이 가져가 보려 자, 합니다. 자, 오른쪽 빠집니다. 내줬고요. 빠졌어요. 앞에서 오스, 메살. 태클로 끊어내는 나이스 메살 점. 함자. 네, 수비 맞고 굴절. 계속해서 인도네시아. 그렇죠. 잘 자, 붙여놨어요. 얼리 크로스 붙여줍니다. 자, 뒤에서 잡았고요. 찬스, 그대로 가운데로 이어준 패스. 아, 네. 예. 자, 뺏어냈던 가운데 걷어냅니다. 멀리 걷어냅니다. 네, 무함마드 알파레지 부포. 자, 뒤쪽 내줘야 돼요. 자, 오른쪽 코너에서 살려냅니다. 뒤로 자, 내렸고요. 그대로 박스로 들어와야죠. 자, 뒤쪽에서 왼발로. 오. 자, 그리고 주심이 여기서 전반전을 마무리합니다. 아르헨티나와 인도네시아의 2024 서울 이후유컵 개막전 경기 아르헨티나가 1대0으로 리드를 먼저 잡았습니다. 네, 선이 굵은 축구를 구사했었던 아르헨티나가 결국 선제골에 성공을 했고요. 네. 자, 그럼에도 불구하고 인도네시아가 보여줬었던 패싱 플레이, 굉장히 아름다운 축구를 보여줬던 전반전이었습니다. 그렇습니다. 25번의 시몬 선수입니다. 네, 마우리 시몬 선수도 투입이 됐죠. 네, 자 후반전 출발하겠습니다. 화면 왼쪽에 인도네시아, 화면 오른쪽에 아르헨티나가 자리하고 있습니다. 골킥 상황을 보면은 계속해서 때리고 있습니다. 그렇습니다. 자 왼쪽을 돌파해 올라오고 자, 있고요. 그래서 빨리 올라왔어요. 여기서 올려봅니다. 반대쪽 그대로 넘어왔고 부폰이 달려갑니다. 하지만 먼저 처리해내는 아르헨티나. 자, 뒷공간이에요. 뒷공간에 떨어진 공을 자, 쿠피아가 나옵니다. 골키퍼가 멀리 나와서 먼저 멀리 처리합니다. 네, 내면서 오른쪽 다시 공을 시켜냈고요. 빠져나옵니다. 올라. 자, 올려줘야죠. 자, 올라. 자, 올라의 크로스. 자, 이거 찬스입니다. 뒤에서는 찬스. 수비가 막아냈습니다. 자, 이거 도니 선수에게 제대로 열렸었던 그 상황이었는데요. 네. 자, 이걸 막아냅니다. 와, 로셀리의 정말 선방. 자, 이거를 지금 로셀리가 막아내네요. 자, 라기엘 선수도 높이가 좋은 선수거든요. 네. 자, 흘려줬고 먼 쪽이었습니다. 뒤에서 바로 오른발로 팔리 슛! 발등에 제대로 얹혔던 아르피살입니다. 네. 자, 인도네시아. 시범 올려줬고요. 동점골을 기록하면서 1대1 아르헨티나의 리드를 지워버리는 인도네시아입니다. 자, 인도네시아의 동점골이 터질 만한 시기가 왔다라고 언급을 했었는데, 네, 자, 그대로 지금 동점골을 만드는 카덱입니다. 그렇습니다. 골키퍼 앞에서 볼을 살짝만 건드렸어요. 네, 자, 쿠피아 선수가 펀칭을 하러 각을 좁히고 나오고 있었지만 이미 늦었었죠. 그렇죠. 자, 인도네시아가 동점골에 성공을 합니다. 볼이 가면 볼이 살아나오지 못하고 다 끊기고 있어요. 아, 예. 자, 이거 좋은데요. 아, 이 공이 첫 터치가 네. 조금 부정확했던 상황이었습니다. 자, 높은 지역에서 압박을 가하고 있는 인도네시아고요. 네. 자, 끊어냈어요. 잘랐어요. 자, 박스 안에 라기리 골키퍼 나오는데요. 걸렸어요. 주심. 자, 찍었습니다. 페널티킥을 선언합니다. 자, 라기리 페널티킥을 얻어냈어요. 자, 지금요, 인도네시아가 아르헨티나의 진영에서 보여줬었던 전방 압박이 통했었고, 네. 그 볼을 라기리 끊어냈었고요. 계속된 추격, 라기리 찾아갔었고, 예. 자, 쿠피아의 팔은 라기를 터치하면서 페널티킥을 허용합니다. 그렇습니다. 네. 인도네시아에게 또 역사적인 순간이 될 수 있는데요. 준비하고 있는 시몬의 슛 들어갑니다. 인도네시아가 아르헨티나를 등 뒤로 돌려 세웁니다. 자, 후반전 들어서 동점골에 이어서 역전골에 성공하는 인도네시아고요. 네. 대단합니다. 그렇습니다. 이제는 2대1로 경기의 리드를 잡은 인도네시아, 무려 아르헨티나를 상대로 리드를 잡아내고 있습니다. Alright. Itu tadi guys pertandingannya di mata dari TV-nya Korea ya. Saya suka juga dengan komentatornya yang luar biasa sekali reaksinya. Ini pertandingan sangat sejarah yang harus kita apresiasi. Now, I want to talk English first for those Southeast Asia fans. Yeah.
this match is mean a lot for Indonesia, especially this U19, because what this proving they are real champion, the real king of Asia. All right, the first one. You can't disagree with this one. All right. Second one, those toxic comment either from Vietnam, Malaysia, or some Thailand is pretty good comments. Or other country around Asia, they keep saying Indonesia nothing without mixed player. But no, you see, those people beat Argentina right now. Is their most 99%. All of them is born in Indonesia. Let me explain. I give you example for Simon. Simon, he was the one who take a final kick. Penalty kick. He was born in the Bali. Mesal, the defender. He was born in the Jakarta. And then the other one, Usman, also is all of them is Indonesian, born in Indonesian. So cut it out, okay? Just let's be together, support together. Indonesia now represents Southeast Asia. We should proud. I'm as a Indonesia fan in Japan, even Japan supporter right now. Korean people proud of Indonesia. Okay, the way you comment is representing. It's like measure you intelligence. Okay, measure of how you educated and your intelligence, your manner represent your country too. It's usually it's more country developed and advanced. The people, the citizen more, the measure of intelligence, the manner more high actually, right? And secondly, this is of course Indonesian fan will be so happy, including me in Japan. I'm so happy I'm day off today. Just wanna enjoy, read the comment, right? And then for Indonesian player, of course, this is will boost the mentality. You know, now you can prove you can beat. This is Argentine. Some negative comment is the team B. It doesn't matter. Even team Z, you know, this is Argentine with 3 stars in their chase, 3-time World Cup champion. They are king of the world, right? This is not a big deal. This is real big deal. Of course, Indonesian supporter will be happy, and of course, this is very good for the U20 Indonesia. Not only is in all Indonesian player, every level will give some more confidence because of this match. Okay, and then hopefully Indonesian supporter also we become more humble to enjoy this game, enjoy this victory, and then just keep support the Indonesia national team in any level, all the coach, okay? And we are in the good track. Thank you. Oke, baiklah teman-teman, ini buat Indonesia kemenangan ini sangat berarti sekali ya. Kita bahas cepat aja. Menurut saya ini pertama, dampak dari kemenangan ini adalah mental para pemain, termasuk dari fans sepak bola Indonesia. Dan ini bukan hanya umur 20 ini, under 19 ini ya, ini adik-adik juga sampai ke 16 ke atas sampai nasional akan terpengaruh dengan game ini. Ini akan menjadi motivasi buat semua pemain Indonesia. Ya, pemain Indonesia ternyata mampu mengalahkan Argentina. Argentina adalah Argentina. Ini ada komen dari negara tetangga, biasa ini dari bangsa kita sendiri yang nggak tahu berterima kasih. Itu tim B. Lu pikir itu tim B-nya Vietnam atau Malaysia?
Mau tim Z sekalipun, itu adalah Argentina, buddy. Yes, you had that right. Argentina dengan 3 bintang di dadanya sebagai juara dunia. Apalagi turnamen ini di Seoul, mereka nggak akan bawa pemain aceh-aceh. Mereka juga nggak bakal berdarah, harga diri mereka sebagai juara dunia. Lihat aja reaksi pemain Argentina waktu mereka kalah. Lihat hilang sportivitas mereka. Karena apa? Karena kekecewaan mereka yang sangat mendalam, rasa malu yang sangat mendalam. Begitu juga tim pelatih dia ada yang kena kartu. Itu bukti dia mean it, man. Berarti mereka betul-betul bertarung di pertandingan ini untuk menang. Karena ini bukan masalahnya harga diri. Kekalahan ini akan jadi berita yang sangat besar di seluruh dunia. Ranking 133 ya, Indonesia ngalahin mereka ranking 1 kan, sangat memalukan. Jadi kalau ada yang kurang apresiasi dengan mengatakan tim A, tim B, you know, this for you, dude. Ya. You don't know what you're talking about. Kamu ngerti ini Argentina, rajanya dunia. Emang kamu pikir dia mau kalah dengan Indonesia yang nomor 131? Mereka bertarung habis-habisan. Menit-menit yang kedua malah main kasar mereka, hilang sportivitas mereka, nggak mau salaman, pelatihnya kena kartu. Itu bukti mereka bertarung habis-habisan untuk memenangkan pertandingan ini. Dan well done untuk adik-adik umur 20. Oke. You did great job, excellent job. You make us proud. Saya bangga, bukan aja timnas mereka aja bangga, tim pelatih bangga, seluruh bangsa Indonesia bangga. Dan orang Southeast Asia yang berpikiran positif, yang intelijensinya tinggi, yang edukasi, yang istilahnya punya hati, punya tata krama, itu mendukung Indonesia. Yang komen negatif itu kelihatan adalah negara yang paling banyak komen negatif itu dari mana. Lihatlah negara dia. Yang paling, saya nggak mau ngomongin yang positif aja saya omong. Yang positif itu banyak komennya dari, kalau Southeast Asia itu Thailand. Perhatikan. Karena negara mereka cukup maju, penduduk mereka cukup terdidik, punya moral, punya mana, punya tata krama. Terus timnas dia untuk Asia kan, Southeast Asia, Asia Tenggara, Thailand rajanya. Baru-baru ini aja kita mulai geser dia. Kalau komen-komen yang bagus dari Jepang, dari Korea mah bagus semua. Nggak ada mereka yang coba kok ngomong itu tim B, itu banyak pemain campuran. Kenyataannya nggak ada. Mereka tahu tim apapun yang dibawa Argentina itu bukan tim sembarangan. Mereka nomor 1 dunia. Dan mereka juga nggak mau kalah dengan orang Asia. Jangankan Indonesia, sama Korea aja mereka nggak mau kalah itu. Malu mereka kalah. Apalagi Indonesia. Jadi itu pelajarannya sangat berarti. Mengangkat mental kita sebagai bangsa Indonesia, pemain, dan Southeast Asia. Sebenarnya marilah kita syukuri, ini pembuktian buat kita bahwa kita bisa mampu. Ini anak-anak lokal kan, nggak ada si Welber, nggak ada siapa juga sini kan, Raven juga kan. Pemain keturunan juga kita butuh. Kalau tingkat dunia, di samping skill mereka bagus, ini akan memboost motivasi juga, mental juga. Terus kedua, pembuktian King of Asia, khususnya buat adik-adik yang umur 19 ini, waktu mereka juara di AFF kemarin kan banyak itu yang nggak terima, yang ngomong karena tuan rumah lah, ya jago kandang aja itu, yang beruntung lah. Biasalah kan isu toxic komen orang-orang yang nggak bisa menerima, para loser yang nggak bisa menerima kekalahan dan kenyataan. Mereka akan mencari alasan, dan itu bisa aja mereka ngomong tuan rumah aja. Ya betul, kita tuan rumah, tapi kemenangan ini membuktikan. Mainnya di Korea, lawannya Argentina 3 kali juara dunia, barusan juara dunia, the king of the world, menang. Berarti gak ada lagi yang bisa ngomong sana, and there is no excuses. U20 Indonesia is the king of Asia. You should admit it, ya. Bend your knee now. Oke. Jadi kita akui
Saya bangga itu dulu saya ngantar anak saya latihan di Jepang ini mana ada orang tua yang sama anak-anaknya sama-sama latihan di Barca Academy nanya atau ngomong-ngomong tentang timnas Indonesia. Sekarang mereka datang dan saya, Bapak dari Indonesia nya. Saya ngomong, ya, wah Indonesia hebat sekali akhir-akhir ini. Coba bayangkan, mereka yang approach saya ngomong muji Indonesia, orang Jepang. Oke, yang ada sangkut pautnya dengan timnas kita. Berarti kita udah dilihat supporter Asia, udah dipantau, diakui. Oke, negara-negara maju itu mereka sangat sportif orang-orangnya. Kalau bagus bagus, kalau jelek jelek. Nggak usah cari-cari alasan ngomong Indonesia campur Belanda itu. Ini dunia udah modern. Anak Indonesia asli aja yang main-main sini udah tinggi-tinggi semua. Kan? 180, 177, umur-umur mereka masih 18, 17. Si Mesal lahir di Indonesia, ya. Itu. Pembuktian King of ASEAN, ya. Yang ketiga, itu pelajaran ini yang penting. Itu pelajaran buat netizen atau fans bola Indonesia. Jadi jangan suka mengkotak-kotakkan pelatih, timnas. Karena setiap pelatih itu, coba lihat video saya semua di sini. Semua menerangkan akan itu. Janganlah mengotak-otakkan, membeda-bedakan pelatih. Kalau lagi Coach Sintayong, anak-anak didiknya lagi penampilan bagus, sibuk muji Coach Sintayong terus jelek-jelekin Coach Is, Coach Nova, apa. Nggak perlu lah itu. Kalau memang ada yang harus dikritik, kritik lah yang sopan, yang nggak perlu yang kadang-kadang kritiknya sangat menghina sekali melihat. Kadang netizen kita juga berlebihan, makanya kita kadang dimusuhin juga sama orang kan. Euforia boleh, tapi jangan sombong. Di saat kita kalah, kalau memang kalah kualitas, akui saja, nggak usah cari-cari alasan, kan? Ini muji-muji tim 16 itu ini waktu dibahas Coach Nova maki-maki Coach Ace. Ini banyak sekali itu, lihatlah di medsos. Buktinya kan kemarin, walaupun pemain umur 16 bagus, cara pemain itu ini mereka gak juara di AFF kemarin nomor 3, tapi mereka bantai Vietnam, itu sudah luar biasa sekali. Pertandingan kedua, ini bukan saya maksud membanding-bandingkan, contoh aja ya. Pertandingan kedua dengan India menang, setelah yang keduanya kalah. Malah jadi bahan bully orang Malaysia dan Vietnam kan. Orang-orang Malaysia dan Vietnam ini banyak sekali toxic komennya. Pasti nggak semua ya, ada yang positif juga. Channel-channel yang positif itu saya sering juga lihat. Itu yang istilahnya yang apa, intelijensi dia, attitude dia, dan pengetahuan bolanya tinggi, mereka akan berkomen dengan positif. Coach Indra dimaki-maki gaya main itu ini ya, kadang maki-maki itu kelewatan sekali loh. Kalau Anda punya kritik saran, bisa langsung sampaikan ke tim pelatih Coach Indra, bagus ya, bukan nggak mau dikritik. Kritik itu boleh-boleh saja, asal jangan membanding-bandingkan gitu. Buktinya Coach Indra juara AFF kemarin, sekarang ngalahin Argentina. Sering sekali dia juara Asian Games waktu itu dengan semua lokal player juga dia buat. Saya bukan lokal player ya, saya sangat menyukai tim Indonesia itu campuran Belanda, campuran Papua, kayaknya gimana gitu. Tim kita besar, tim kita seperti tim internasional, timnya Prancis, tim mana. Orang Jepang aja sendiri punya pemain campuran. Di umur 23 itu kipernya campuran, perhatikan. Yang MVP kemarin itu campuran kulit hitam. Biasa, cuman pecundang yang masih membahas pemain-pemain campuran. Selagi dia bela negara itu udah bagus, nggak ada masalah. Jadi pelajaran buat kita, jangan membanding-bandingkan pelatih itu ini, apalagi mengejek di luar batas, memuji-muji satu pelatih enggak. Terus pelatih seperti Coach Is ini ya, dia punya DNA juara. Lihat video saya semua, saya membahas ini. Kalau dia ada kelebihan, ada kekurangan, nggak bisa kita salahkan mutlak. Karena Coach Is itu produk asli Indonesia, lahir besar di kompetisi Indonesia. Kalau beliau nggak mengerti banyak tentang taktik modern itu ini, maklumi saja, karena dia
bukan besar di akademinya Real Madrid atau Barcelona dulunya. Kan kalau coach Sintayong punya kelebihan modern ini nggak ada yang istimewa sebenarnya, karena coach Sintayong besar di kompetisi dan dunia football environment yang jauh lebih maju dari kita. Buktinya Korea, Jepang ini kan rajanya Asia untuk sepak bola sampai saat ini. Itu saja hasil hari ini. Nanti kita bikin video lagi akan membahas preview pertandingan Thailand dengan Indonesia malam ini. Insya Allah kita bikin videonya dan prediksinya ya. Begitu saja. Thank you for watching. Thank you for tuning in. Hit subscribe, share videonya, like ya. I do appreciate that. Thank you for watching. Bye bye.